अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हैं मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे उन निशानियों की, उन साइंस की कि जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि अल्लाह हमसे बात कर रहे हैं। अक्सर हमारे दिल में ये ख्याल आता है और सवाल वो उभरता है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे बात कर रहे हैं। क्या वाक़ई अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं हम जैसे आम और गुनहगार लोगों से? तो जी हाँ, बिल्कुल अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं हर पुकारने वाले की फ़रियाद सुनता हूँ और जब भी मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो उनको फरमा दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ, फ़इन्नी करीब। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। दुआ एक ऐसी डिवाइन हॉटलाइन है कि जिसके थ्रू बंदा अल्लाह से बात कर सकता है। और उसके बाद अगर तो अक्ल रोशन है और हमारा इल्म दुरुस्त है और अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल है, तो हम देख सकते हैं, ये पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे उन निशानियों को, उन तमाम साइंस को, जिससे हम पता लगा सकें कि अल्लाह हमें कोई साइन भेज रहे हैं अल्लाह ताला, या हमसे बात कर रहे हैं। पहली निशानी, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, हालात में तब्दीली। जब भी कोई सिंसियरली दुआ करता है, बहुत ही गहरे दिल से, बड़े सिंसियरली जब भी हम अल्लाह ताला से आवाजारी करते हैं, दुआ करते हैं, तो उसी वक्त ही निशानियाँ उतरने लग जाती हैं, क्योंकि हम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहें। तो दुआ मिलने की तौफीक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निशानी है, तौबा करने की तौफीक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निशानी है। तो जो पहली निशानी उभरती है दुआ के बाद, सिंसियर प्रेयर के बाद, वो ये है कि हालात में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। चेंज इन सर्कमस्टांसेस जो है एक साइन, ये बड़ी बारीक बीनी के साथ होता है। इसको देखा नहीं जाता लेकिन महसूस ज़रूर किया जा सकता है। देखा भी जा सकता है अगर इल्म जगह पर हो और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है जो बहुत ही हदायत की दुआ करता है और अल्लाह के करीब जाना चाहता है और इल्म पाना चाहता है, इस तरह की बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा है, तो उसको फ़ौरन अपने हालात व वाक़यात में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। वो ख़बीसात से और बहुत सी बुरी आदतों से, फ़ज़ूल चीज़ों से अपने आप को दूर करना शुरू कर देगा अल्लाह की तौफीक से। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ऐसे ट्रिगर्स भेजेगा, ऐसी निशानियाँ भेजेगा। अक्सर औक़ात तो एक बहुत भूचाल भी आ जाता है, तो बड़े वाक़यात भी हो जाते हैं, जिससे अल्लाह बंदे की ज़िंदगी का अचानक से रुख ही मोड़ देते हैं। वो किसी बड़े हादसे की सूरत में हो सकता है, दिल दहला देने वाले वाक़ये की सूरत में भी हो सकता है। दिल टूट जाता है बसा औक़ात बंदे का, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं उससे, और कुछ उसकी जगह को नए लोग अल्लाह भेज देता है, कुछ अपने करीबी लोग भेज देते हैं। अल्लाह ताला किसी उस्ताद को भेज देते हैं, किसी अच्छे अपने नेक बंदे को उसकी तरफ भेज देते हैं। किताब की सूरत में भी अक्सर औक़ात उसे पैगाम दे दिया जाता है, कुरान की किसी आयत की सूरत में भी उसको कोई पैगाम दे दिया जाता है। वो अपनी बहुत सी बुरी आदत को तर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे हालात व वाक़यात हैं जो लोग भी अपने साथ लोग भी शेयर करते हैं, और ख़ुद मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस फ़ील किए। ये बड़ी गैर मामूली बारीक बीनी के साथ हो रहे होते हैं। इनको महसूस भी किया जा सकता है और बंदा अपनी दिल की आँख से देख भी सकता है कि अल्लाह कोई पैगाम भेज रहा है उसे। दूसरी निशानी, फीलिंग ऑफ पीस एंड अनरेस्ट। बसा औक़ात इंसान बड़ी मुश्किल में होता है, तकलीफ़ में होता है, बड़ी आज़माइश में होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल पे अल्लाह ताला सकीनत का नज़ूल फरमा देते हैं। वो एक बड़ी बेयकीनी की कैफ़ियत में होता है, एक अनसर्टेनिटी में होता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़े गहरे, एक अनएक्सप्लेनेबल पीस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ये सकीनत अल्लाह ताला ने, जैसे कुरान पाक में भी फरमाया कि वो मोमिनों के दिल पे सकीनत फरमाते हैं, सकीनत का नज़ूल फरमाते हैं। और एक जगह फरमाया कि फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और उनको पैगाम देते हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये एक फीलिंग ऑफ पीस जो है ये अल्लाह की तरफ से साइन होती है। सकीनत का नज़ूल जो हमारे अक्सर दिलों पे होता है, ये अल्लाह की तरफ से एक साइन होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, हमारे रूबरू हैं। इसी तरह अगर इंसान थोड़ी ऑफ ट्रैक जा रहा हो, गलत जगह पे जा रहा हो, कोई ऐसी आदत में पड़ गया हो जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसकी ज़िंदगी में बेबरकती आना शुरू हो जाती है, बेसुकूनी, बेयकीनी की कैफ़ियत बग़ैर किसी ख़ास वजह के आनी शुरू हो जाए, तो एक साइन होता है कि अल्लाह हमें कोई वार्निंग भेज रहे हैं। इसी तरह बसा औक़ात कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस, एक्सीडेंट और इस तरह की चीज़ें भी इंसान के साथ होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक साइन होता है कि ये एक वार्निंग साइन है कि हमें कुछ मेंड करने की ज़रूरत है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें एक साइन भेज रहे हैं। तीसरी निशानी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग निशानी है, ख़ुद मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हुई। मीनिंगफुल कोइंसिडेंट्स, हसीन इत्तेफाक होने शुरू हो जाते हैं। इंसान अगर गौर करे तो उसको ऐसे इत्तेफाक होने शुरू हो जाते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आयत,
قرآن کی یا کوئی ایسی حدیث یا کوئی اور کسی اور وسائل کے تھرو بھی انسان کے پاس ایک ایسا پیغام آتا ہے جو عین اس کی سچویشن کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہو، جو اس کو پتہ ہوگا یہ خاص میرے لیے نشانی ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی آیت میرے سامنے آ گئی، اس میں میرے لیے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے، ایک ہڈن سائن ہے۔ یہ ایک تیسری غیر معمولی نشانی ہے کہ جس سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو میننگ فل کو انسیڈنٹ، ایک حسین اتفاق، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ کسی کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایک استاد آ جائے یا اچانک کوئی اسٹرینجر آ جائے جو اس کو ایک ایسی بات کہہ دے یا ایسا پیغام دے دے جو عین اس کو جس کی اس کو اس ٹائم پر شدید ضرورت ہو، یہ بھی ایک تیسری نشانی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے انٹویشن اور الہام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے، الہامات طیبہ اکثر ہمارے پہ جب ہم ذکر و اذکار میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، ہمیں عبادات کی توفیق مل رہی ہو، تو بسا اوقات ہمیں جو ہے ہمارے وجدان کی صورت میں، ہمارے الہام کی صورت میں، یا کسی اچھے افکار کی صورت میں، اچھے خیال کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کا خیال ہو سکتا ہے، الہام ہو سکتا ہے، ہمیں نیکی کی طرف، نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے، ہم جو ہیں الٹی چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کسی واقعے کا یا کسی چیز کا بسا اوقات اندیشہ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں کسی چیز کی ہمیں ایک سائن مل جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے یا یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے الہامات، افکار ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے اللہ کی طرف ہم بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ تو یہ جو انٹیوٹیو تھاٹس ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں وجدان کی صورت میں جو بندے کو آ رہے ہیں، اکثر اس کے اندر سے ہی یہ چیز پھوٹ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندے کو جو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی، اس کو ہم آلریڈی ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، ریپیٹیٹیو میسیجز۔ اس کو بار بار ایک ہی پیغام مل رہا ہوتا ہے، وہ کسی ویڈیو کی صورت میں مل رہا ہو، یا کسی آیت کی صورت میں بار بار مل رہا ہو، یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی بات یا کسی کوٹ کی صورت میں مل رہا ہو، یہ بھی ایک ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم اس راستے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک چیز بہت ریپیٹڈلی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے میننگ فل کو انسیڈنٹس۔ کوئی چیز ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہوتی ہے جو عین اسی وقت جس کی ہمیں ضرورت ہو، اس کو چانس کہنا یا کوئنسیڈنٹ کہنا محض ایک حماقت ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنی باریک بینی سے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے ایک نشانی چھپی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر اللہ کی توفیق ملی ہو اور انسان کی عقل روشن ہو، درست ہو، تو وہ دیکھ سکتا ہے، اپنی دل کی آنکھ سے یہ بات دیکھ سکتا ہے کہ اللہ اسے ایک پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں، ایک نشانی دے رہے ہیں، اور وہ بالکل روبرو ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا کہ آئی ایم ود یو ویر ایور یو آر، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم جہاں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام نشانیاں جس سے ہم یہ چیز پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے، آپ کے دل کو چھوئے، اور آپ کی کچھ ڈاؤٹس اور انسرٹنٹیز یا کچھ شک و شبہات ہیں ان کو کلیئر کریں۔ السلام علیکم۔